amigos y amigas televidentes, la verdad es que en nuestro país se hace cumbre de un evento súper importante, es la exposición del Museo del Louvre que se está exponiendo en Bellas Artes. Y me encuentro homenajeada de poder compartir con Genoveva Gautier, quien es la directora del Departamento de Escultura del Museo del Louvre. Y está aquí con nosotros y nos dio esta importante entrevista que vamos a sostener. Y con nosotros también está el encargado de cooperación de la Embajada de Francia, quien ya se hace parte nuestra en este programa del arte, el artista. Buenas tardes, Jean-Louis. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, bienvenidas a nuestro programa. Buenas tardes. Y vamos a comenzar la entrevista inmediatamente preguntándole cuáles son los objetivos del Museo del Louvre y cuáles son las exigencias que ellos tienen para presentar unas obras de esta categoría. Le Musée du Louvre veut se présenter à tous les publics, non seulement ceux qui viennent en France, mais ceux qui sont loin. El Museo del Louvre quiere presentarse a todos los públicos, no solo los que van a Francia, sino también los que están lejos. Et tous les publics signifie aussi ceux qui ne peuvent pas voir, donc ceux qui sont malvoyants, ceux qui sont aveugles, mais aussi les publics d'enfants, par exemple, qui ont des difficultés à comprendre l'art. Todo público significa aquellos que no pueden ver, que son malvidentes o ciegos, pero también un público de niños que pueden tener alguna dificultad para entender el arte. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de présenter des répliques des œuvres sculptées les plus fameuses du Louvre. Por eso nos ocurrió presentar réplicas de las obras en escultura más famosas del Louvre. La Vénus de Milo ou le grand gladiateur Borghese. La Venus de Milo, el gran gladiador Borges. Mais il y a aussi la nécessité d'avoir des œuvres qui sont faciles à toucher pour un public non-voyant. Pero también hace falta tener obras que sean fáciles de tocar para un público no vidente. Et en même temps, leur faire comprendre que l'art, c'est du plaisir. Al mismo tiempo, darles a entender que el arte es placer. Donc le plaisir de toucher, de comprendre, d'imaginer ce qu'est une sculpture. El placer de tocar, entender, imaginar lo que es una escultura. Et à un deuxième degré, on a voulu montrer que l'art gréco-romain, en l'occurrence, ou un art ancien, est toujours une source d'inspiration pour les artistes des siècles suivants. En un segundo término, quisimos enseñar que el arte greco-romano o un arte antiguo siempre es una fuente de inspiración para artistas de los siglos por venir. Donc nous avons des œuvres qui sont des répliques de l'art grec ou romain et des copies, des interprétations, des transpositions faites par des artistes plus récents du XVIe, XVIIe siècle. Con lo cual tenemos réplicas de piezas antiguas, grecas, romanas, pero también transposiciones hechas por artistas más recientes de los siglos XVI o XVII. Et l'idée a été aussi que dans chaque pays où nous faisons cette exposition, ce soit justement les arts précédents, ici l'art taïna, ou bien les sources afro-antillaises, qui sont ensuite présentées au public comme étant des sources de l'art contemporain. También quisimos presentar como fuentes del arte contemporáneo las artes de épocas anteriores, como aquí en República Dominicana, por ejemplo, el arte taíno. ¿De cuántas piezas cuenta la exposición aquí en la República Dominicana en Bellas Artes? Il y a 16 œuvres venues du Louvre, auxquelles s'ajoute à peu près la même quantité d'œuvres des frères Guilhem d'après les répliques d'œuvres taïno et des œuvres contemporaines en bois et en bronze de Juan Trinita. Hay unas 16 obras provenientes del Louvre, a las que se añaden obras de los hermanos Guillén, la misma cantidad aproximadamente, y obras contemporáneas de madera de Juan Trinidad. ¿De cuántos tiempo necesitan las personas, tanto no videntes como videntes, para visitar la exposición? Il faut environ, moi je pense, une bonne heure et demie, car c'est beaucoup plus difficile de toucher une œuvre et d'en comprendre tous les détails
que l'observation à coup d'œil. On peut très vite voir un tableau, c'est beaucoup plus long pour toucher une sculpture. Considerando que es mucho más largo tocar una escultura que observar, por ejemplo, un cuadro, hace falta por lo menos 1 hora y media para ver esa exposición. Cuando estaremos en la exposición, habrán personas explicando las obras y guiando los visitantes. Est-ce qu'il y aura des personnes pour guider les visiteurs? Je crois que c'est indispensable d'avoir ce qu'on appelle une médiation pour certains publics, les aveugles en particulier, qui n'ont pas l'habitude de visiter un musée, pour les enfants. Et donc il est prévu de très nombreuses visites, des ateliers. Donc c'est une exposition qui peut se voir comme ça, du premier coup. C'est aussi une exposition pour laquelle on a besoin, pour certains publics, d'explications. Para ciertos públicos, por ejemplo los no videntes o por ejemplo los niños, hace falta una explicación, con lo cual habrá la posibilidad de ver la exposición sin guía, pero también de estar acompañado. Sabemos que las obras han estado impuestas en otros países, ya la exposición se ha hecho en otros países. ¿Dónde más piensan ustedes llevar esas obras? L'exposition a déjà circulé dans d'autres pays. Quels sont les pays visités et les pays qui sont de possibles récepteurs de l'exposition? Nous avons visité le Canada, nous avons visité l'Italie, où il y a un musée spécial pour les aveugles, et puis plus récemment la Colombie, à Bogota, à Medellín. Et chaque fois, chacun apporte sa spécificité, donc en l'occurrence ici, des œuvres dominicaines, pour faire dialoguer les œuvres du Louvre avec la tradition des pays visités. Ya estuvimos en Canadá, en Italia, y cada país aporta su especificidad para implementar la exposición con su propia tradición artística. Sabemos que hay muchísimas obras en el Museo del Louvre. Hay algunas que no han sido expuestas. ¿Por qué no la exponen? Nous avons au Louvre beaucoup de départements archéologiques et donc des objets de fouilles très très nombreux, par exemple, ou bien nous avons des donations dans lesquelles nous avons l'intégralité d'une donation et donc il n'est pas possible d'exposer tout. Mais je dirais qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre non exposé au Louvre. En el Louvre tenemos varios departamentos arqueológicos con muestras traídas de excavaciones, con lo cual no es posible exponer todo, pero podemos decir que no hay ninguna obra maestra en el Louvre que no haya sido presentada al público. Amigos televidentes, la verdad es que hablar de este tema, un tema muy profundo del arte y llevarnos a toda esta historia del Museo del Louvre, uno de los museos más importantes del mundo, nos llena de afecto. Así que no se muevan, que vamos a seguir conversando acerca de la sala de exposición de aquí y muchos otros temas más que son bastante importantes. Así que ya regresamos con más.